ତାଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ଶାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଭିନବ ପନ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଅତୀତରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଥିଲା ଚପଲ ଫିଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ଡାଲି ଫିଙ୍ଗିଛନ୍ତି। এই বিজেপি দল বর্তমান যে সরকার অଛନ୍ତି 12 জন কংগ্রেস সদস্য নিলম্বিত হেবা পরে তারা প্রসাদ বাহিনীপতি গোটিয়ে বড় অপডেট দেইছন্তি। রাতি তমাম নিলম্বিত সদস্য হাউস ভিতরে রহিবে এবং প্রতিবাদ মধ্য করিবে এবং এ সংক্রান্তে যেতবে হাউসরে আলোচনা হউতুলা এবং বিজু জনতা দল মধ্য সমর্থন দেইছি। এভଳି আভিমুখ্য বাচস্পতিଙ୍କର ঠিক নুহে ইয়াক মধ্য দৃঢ় ভাবে নিন্দা করিছন্তি। অরুণ সাউ বরিষ্ঠ বিধায়ক আম সহিত অছন্তি। শ্রী অরুণ সাউ এইভাবে বাচস্পতি যে আভিমুখ্য দেখাইলে যে বাচস্পতি সরকার দল তরফ কুযাচ্ছে কিছু অপসন নথিলা বাধ্য হয়ে নিষ্পত্তি নিয়াগলা কারণ দীর্ঘ 10-12 দিন ধারাবাহিক ভাবে বিরোধী অচল গৃহ হট্টগোল হচ্ছে। এটা সরকার দায়ী রহিবে। সরকারি দল চাহুনাহান্তি আলোচনা হও। সরকারি দল নচাহিবার বহুত গুড়ে কারণ আছে। কারণ কোন 9 মাস ভিতরে সে এভଳି ভাবে শাসন ব্যবস্থাটাকে পঙ্গু করে সারে সতে যেমন ওড়িশার গোটে সরকার অছি বা শাসন চালিছি সেইভাবে অনুভূত হও না। যেতবে সশক্ত বিরোধী দল বিজু জনতা দল 51 জন সদস্য এবং ভারতীয় কংগ্রেস পার্টির 14 জন সদস্য এবং সিপিএম জনে অনেক যেতবে আক্রমণ এপটু হচ্ছে সেতবে सी ताकू सामना करिवार साहस रखि पारु नाहांती। तेणु मोर तांको गोटे मौलिक प्रश्न रहिबो जदि कांग्रेस दलर विधायक माने डिमांड कले जे नारी सुरक्षा पई माननीय मुख्यमंत्री गोटे विवृत्ति दियंतु से विवृत्ति कहीं देलेनी। ता परवर्ती समय से डिमांड कले जे गोटे गृह कमिटी वा हाउस कमिटी गठन करा जाऊ। जो हाउस कमिटी गठन करागला परे सीए सारा ओडिशा रे जते सब घटना घटुची तापर तर्जमा करिवे। से हाउस कमिटी गठन करने प्रस्तुत हेलेनी। विवृत्ति देथिले कथा सरी थांता, हाउस कमिटी जाई न थांता। हाउस कमिटी गठन करथिले कथा सरी थांता, हाउस चल थांता। जेतला हाउस चललानी से माने कोन कले घंट घंटी तुरी काहाली एमिति नै कि 5-7 दिन ला बजाउछंती। अच्छा एते 5-7 दिन ला बजाउछंती। जदि बजाउछंती तमर दायित्व होची ताकू केमिति समिति बुझे सुझे हाउस चलेबा नल ताकू रेस्ट्रिक्ट करिबा। बाचस्पति तो ऑल पार्टी मीटिंग मध्य डकैछंती 2 थर हाउस रे ड्रामा करिबा, तुरी बजेबा, झांझ बजेबा एवं बाचस्पति अनुरोध मध्य करिछंती आपण आसंतु आलोचना। सुनंतु जदि गोटे माने अत्यधिक हबो ताहाले विरोधी दल तातिबा स्वाभाविक कथा। एमाने जहाँ कहते आंदोलन करवा किसी खराब कथा नुह। तांकर स्वर को शाणित करने गोटे अभिनव पंथा करिसेंती। आगु अतीतरे आमर जो सरकार थिला चपल फिंगिछंती, डाली फिंगिछंती। एई बीजेपी दल बर्तमान जे सरकार अछंती एवं बहुत कथा करिसेंती किंतु आमे एते विंडिक्टिव हो नथिलु। किंतु सरकार विंडिक्टिव होइछंती। तापरे घंट तुरी काहाली दिने 2 दिन 3 दिन बजेइथिले चली थांदा। दीर्घ दिन धरी बजेले आमे जो माने सब राति अंधेरा की पाठ पढ़ी लोक मैंने आसिक आमको तापर लोक मैंने आसिक अनेक ग्रीवांस दौरान यही कथा विधानसभा उठा। विधानसभा वर्ष केते दिन चलुची 60 दिन चलवार नियम अच्छी 40-50 दिन चलुची। 40-50 दिन जो सुजोग अच्छी गोटे कहवापी लोक मान कथा सेटा आमे हरौचे। आपण कांग्रेस सहित मध्य टिके ताळ देकी आछंती प्रश्नकाल बातिल करै। शुणु कांग्रेस दल केते ठीक करछिन भूल करछिन सेटा से माने विचार करिवे। ओडिशा लोक विचार करे छाड़ी दिया ओडिशा लोक ऊपर। किंतु सबुठारु दुर्भाग्यर कथा होची एटा बजेट सेशनटा वर्षर सबुठु गुरुत्वपूर्ण सेशन आ एटा दीर्घ दिन धरि चले 1.5 मास धरि चले। एथिरे कांग्रेस दलर ना गोटे वक्तव्य प्रोसीडिंग भितर जाई पाला ना से लोक मानकर कोनसी इश्यू उठै पारले। से जहा हो सबु सत्वे भी सरकारी दल केते मुंड नुआइब कहता केते संवेदनशील हम सहनशीलता केते अधिका हम जहाँफल कि विरोधी दल को साथी नहीं चलो। विरोधी दल हूँ हाउसटा विधानसभा विरोधी दलर से माने तथ्य रखिए, सत्य रखिए, कथा रखिए, डिमांड रखिए। सरकारी दल पूरण कर रखिए लोक मान रखिए। तेणु से कथा मत जदि कहे कहार बेसी भूल मु कही सरकारी दलर बहुत भूल, विरोधी दलर किछिटा भूल, बीजेडी केते भूल कांग्रेस सहित। शुणु आमे जिते देखिलु कहिबार स्कोप नाही
ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା କାଳି ତୁରୀ ବାଜୁଛି କାହାଳି ତୁରୀ ବାଜୁଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର କହୁଛି କେମିତି ବିଧାନସଭା ନ ଚାଲୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏଟାକୁ ଆଖି ବୁଝିକି ଭିତିରିଆ ସମର୍ଥନ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରତି ଇସ୍ୟୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ SC ST OBC ଇସ୍ୟୁଟା ନେଲୁ ଯେଉଁଟାକି 94% ଲୋକଙ୍କର କଥା SC ST OBC SC STଙ୍କର 40% ଜନସଂଖ୍ୟା ତାଙ୍କୁ 20% ଶିକ୍ଷାରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗର 6% ଜନସଂଖ୍ୟା ତାଙ୍କୁ 10% ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ OBCର 54% ତାଙ୍କୁ 0 ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ମେନ୍ ଇସ୍ୟୁଟା ନେଇଗଲୁ ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ସେଠି ହଡ଼ବଡ଼ ଯାଇଛନ୍ତି। ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ହଡ଼ବଡ଼େଇକି ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେଇଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଜୋର ଭାରି ପଡ଼ିଲା ଏଇ ଇସ୍ୟୁଟା। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ଇସ୍ୟୁଟାକୁ ଉଠେଇବାକୁ ହାଉସ୍ ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁ ନୁହେଁ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲେଇଲୁ। কিন্তু এর ভিতরে অরুণ সাউଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ রিয়াকশন ଥିଲା যে ଆମେ ପାଠ ପଢିକି ଆସୁଛୁ ବଜେଟ୍ ସେସନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେସନ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରୁନି। ବିଧାନସଭାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦୀନବନ୍ଧୁ ସଞ୍ଜୟ ମାନସଙ୍କ ସହ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ କନକ ନ୍ୟୁଜ।